सो हाई हेलो वेलकम गाइस, आई एम जॉइन यू आर वाचिंग माई ऑफिशियल चैनल। तो आज भिडियो किन होते जाए তোমার থাম্বনেল টাইটেল থেকেই বোঝা গেছে। আজকে এসছি আমরা ক্যানিংয়ের অ্যান্ড্রয়েড পিকনিক স্পট। আজকে 26শে জানুয়ারি, আজকের দিনে এসছি। তো আজকে হচ্ছে আমি কিছুক্ষণ ধরে সামনে পুকুরে হচ্ছে রাইডিং করছিলাম, ঠিক আছে, নৌকা না বোর্ডে। তো ওই ভিডিওটা তোমাদের আজকে শেয়ার করে দেবো। চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। ভিডিওটি ভালো লেগেছে, ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে। আজকের মতো টাটা।